पौष रविवार व्रत कथा। धर्म निरंजन दिव्याचरणी नमयी पुष रविवार कथा कही आरंभई। शुणा जाने मर हट देशर राजन सुगत नामरे थिले अति गुणवान। सुशील नामरे थिले तांक महादेई पतिव्रता धर्मशाली तांक परि सेही। राजा पुत्र समानरी प्रजंकु पालंती देवगुरु द्विजबरे करंती भक्ति। सेही पुण्य राजांकर एकई कुमार होइला जे रूपे गुणे नाही पटांतर। सुंदर गुणरी पुत्र होई आगुसार दिनु दिन पाठ पढ़ी हेला गुणाकार। से पुत्रर नाम रत्नाकर जे अटई सकल गुणरे ताकु समानटी सेही। से पुत्रर यौवन समय हुअन्ते महिमा करंती बुली सखींग संगते। दिने संगी मानंकर संगे रत्नाकर बसिअछि सेही पथे आगरी ताहार। एक महाजन पुत्र विवाह होई करी कन्या घेनी जीवारुता अन्याय विचारी। अपना गृह को जाई से राजनंदन जननी निकटे कहे वीर सैसन। आगो माता देखिली गोम संगी जेते छंती सकले होइले विवाह खोजी जे झजाती। काहीं पाहीं मते विवाह न कर गो मात एहा कही रत्नाकर हुअन्ते दुखित। पुत्रर वचन शुणी सुशील कहई कराइबा विवाह तोते न भाଳରେ तुही। एहा कही महादीन रूप पासी जाई बोलही हे राजा शुण जाहा मु कहई। होइला नंदन जुबा ताहाकु विवाह न कर कि पाई एथे मरम कि कह। रानी बचन रे राजा चमकी पड़िला मो मने नता नाही बोली रानी की कहिला। आउ किछि न बोलग अल्प दिन रे कराइबी विवाह कन्या खोजई झटरे। रानी ताहा शुणी अंतपुरकु चलिला राजा तहु जाई द्विजकु डकाइला। निकटे बसाई तांकु बोले हे गोसाई कन्या एक बुझ आंभ युवराज पाई। राजा वचन रे विप्र हेउ बोली कही राजा पौरुष घेनी गला बेग होई। अनेक स्थान रे बुली कर्णाट देश रे मिलिले से धनवंत साधव नगरे। कलावती नाम थिला साधवर झिय सर्वसुलक्षणी रूप गुण रे अतिह। ताहा जानी विप्र तांकु बुझाई कहिले आंभ राजांकर पुत्र अछंती बोइले। से राजपुत्रंकु तुम्हे कन्या दान कर बुझिले ताहाकु हेब नाही असुंदर। शुणिता साधव तहु सनमत कला गणा पोछा करी विप्र सेठारु चलिला। सुगत नृपति पासे मिली से ब्राह्मण सबु कथा तांक आगे करन्ते बखाण। ताहा शुणी नरपति आनंद होइले गहना लगाई पुत्र घेनी चली गले। केते दिन जाई मिली कर्णाट देश रे परवेश हुअन्ते से साधव नगरे। देखि ताहा धनवंत साधव तोषरे सेमानंकु रखाइला उत्तम बासरे। शुभ जोगो लग्न देखि कला कन्यादान जहा ଯୌତୁକ ଦେଲା ନୁହଇ ଗଣନ
ବିଭା ସାରି ସର୍ବତ ହିଁ ସେ ନିଶି ବଞ୍ଚିଲେ। ପରଦିନ ବର କନ୍ୟା ଘେନିଲେ ଉଠିଲେ। ସାଧବ ଅନେକ ଭାର ସକଟରେ ଦେଲା। ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଜେ କଲା। ରାଜପୁର ନିକଟରୁ କିଛି ଦୂରେ ଥାଇ ହାନ୍ଦୋଳରେ ସାଧବର ଝିଅ ଦେଖି ଚାହିଁ। ରବି ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଅଳପ ଅଛଇ। ଏହା ଦେଖି ସାଧବର ଝିଅ ବିଚାରଇ। ମୋ ବାପା ସାଧବ ଦେଇ ଅଛି ଯେତେ ଭାର। କିଏ ତା ଦେଖିବ ଅବା ହୋଇଲେ ଅନ୍ଧାର। ଏହା ଭାବି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧବ ଦୁହିତା। ବହୁ ବିନୟରେ ବୋଲେ ହେ ଦେବ ସବିତା। କୃପା ବହି କିଛି ବେଳ ସ୍ଥିର ଗତି କର। ଯେଉଁ ପରି ଅତି ବେଗେ ନହିବ ଅନ୍ଧାର। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବେ ଯାଇ ରାଜଭବନରେ ପରବେଶ ହୋଇ ବୁଟି ଯଥା ଦିବସରେ। ତହିଁ ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଅସ୍ତାଚଳେ ପଛେ ଯିବ। ଏ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସାଧବ ଦୁହିତା ବିନୟରେ ଦିନ କର। ବିଳମ୍ବ ଗତି କରନ୍ତେ ହୋଇଲା ଉଛର। ରାଜା ସଦନରେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତହିଁ ପରେ ଦିନ ରାଜ ଅସ୍ତାଚଳେ ଗଲେ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତା ପୁଅକୁ ଅନାଇ ବିକଳେ ଭାଳନ୍ତି ସୁତ ନହିଲା କିମ୍ପାଇଁ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମନରେ ବିଚାରି। ବାଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପଥେ ଚାହିଁ କରି। ଏହି କାଳେ ରବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ କୋଳେ ମାତା ଦେଖି ବୋଇଲେ ଏମନ୍ତେ। ଆରେ ବାବୁ ଆଜି ତୋର କାହିଁକି ଉଛର। ହୋଇଲା କେ ଅବା ଜଗିଲା ପଥ ତୋହର। ଯେ କେହି ହେଉ ବିଳମ୍ବ କଲା ଯେଟି ତୋର। ମୋ ଅଭିଶାପରେ କୁଷ୍ଠ ହେଉ ଅଙ୍ଗେ ତାର। ଗଳିତ କୁଷ୍ଠେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ତୋ ପଥ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଫଳ ପାଉ। ଏହା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ସେ ବିରସ ହୋଇଲେ। କି କଲ ମାତା ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ। କେହି ମୋର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ ଜାଣ। ଯହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୁଝ ତା କାରଣ। ସାଧବର ଝିଅ ଆଜି ଘେନି ଭୋଜ ଭାର। ଗହଣା ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘର। ତାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା। ଅକାରଣେ କେଉଁ ଜଣ ଦୋଷକାରୀ ହେଲା। ଅକାରଣେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ମାତ। କହ ଏବେ କିପରି ସେ ହୋଇବ ମୁକତ। ଆଦିତ୍ୟ ବଚନେ ତାଙ୍କ ଜନନୀ କହନ୍ତି। ପୁଷ ରବିବାର କଲେ ହେବ ସେ ମୁକତି। ପୁଷ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ। ରବି ଉଦେ ନୋହୁ ବେଗେ ଉଠିବ ସେ ଜରୁ। ବିଧାନରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବେଗେ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲିପି ଗୋମୟ ସରାଗେ। ତହିଁରେ ମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗି ରବିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିବ। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣେ ଫୁଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଣ୍ଡାଇବ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବେ ଦିଜେ କଡ଼କାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଇବ ନାନା ଭୋଗ ଦେଇ। ଶର୍କରା ମିଶ୍ରିତ ରଜ ପକ୍ୱରମ୍ବା ଫଳ। ଆମିଷ ଦଧି ଗୋଟିକା ଆଦି ନାରିକେଳ। ଏ ବିଧିରେ ନାନା ଉପହାର ପୂଜା କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ମଙ୍ଗଳଟି ଜାଣ ଭଲେ। ଏହା କହି ମାତା ପୁତ୍ରେ ରହିଲେ ସନ୍ତୋଷେ। ଶୁଣ ଜନେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କେତେକ ଦିବସେ। ସାଧବ ଝିଅର ଦେହେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା। ଦୁନି ଦିନ ତାହାକୁ ଅବଶ କରିଦେଲା। ରାଜା ରାଣୀ ତାହା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ସକଳ ଶୁଣି କହିଲେ ବିଚାରି।
जेबे पुष रविवार पूजा करी पारी तेबे जाण ताहार रोग छाड़ी दीब आउ जा मागिब ताहा अवश्य फलिब। एहा कही से पूजार विधि बताइले शुणी ताहा राजा राणी बधूकु कहिले। साधवर झियो शुणी भक्ति चित्तरे कला पुष रविवार पूजा को विधिरे। तहु दिनु दिन तार व्याधि किणी गला पुत्र धनपति सुखे सुहागी होइला। आहे जने पुष रविवार जे करई ताहार सकल वांछा अवश्य फलई। सूर्यदेव पूजा व्रत एक मने शुण भक्ति कले हुए वांछित पूरण।